Okey, hari ni saya nak tunjukkan macam mana saya optimizekan website. Okey, kalau kita tengok dekat sini, record log mereka Hidden Traveler mempunyai 6 critical issue. Okey, site log punya record. Okey, site log ni merupakan web security company, okey, yang jaga punya thing. So everyday dia akan scan, okay, and then bagi tahu kalau ada isu ataupun kena hack ataupun ada problem dengan website kami. So kan site log untuk tolong jaga kita punya website. So antara isu yang ada dekat The Linda Cat and The Hidden Traveler, The Linda Cat yang kita dah clean up kan. The Hidden Traveler ni, okay, kita dah buat website. Kena dia bila dah dapat username and password, okay, lepas kita buat website, biasa kita akan serahkan username and password admin. So lepas mereka dah dapat username and password admin, mereka akan manage sendiri dia punya website. Okay, so dekat situ kalau kita tengok nanti macam-macam plugin yang diorang akan install. Okay, so mereka ni bukan web techie sangat. So yang dia rasa best dia akan install. Okay, sebenarnya kalau kita nak, kita kena tengok plugin bila latest update tu developer dia. Okay, ada problem tak dengan plugin? Kita tengok macam-macam plugin dia install. That's why dia trigger kita punya site log. Mungkin ada plugin yang bila you install plugin tu you date plugin sejak 2015. So dari situlah punca website you. Okay, so in case of this website, ada banyak kita tak install tapi mereka install. Dekat sini nampak kat sini dah ada problem. Okay, ada booking.com sebagainya. Okay, bila kita dance, ada tak WordFan detect apa-apa? WordFan installation is incomplete, so that tak ada security plugin yang jaga. Okay, sekarang ni kami tak nak guna WordFans sebab sebelum ni kami pakai WordFans, but still banyak file-file atau WordPress kami kena inject. So now friends, dan kita nak pakai Malcare Security. Okay, buang plugin WordFan Security. Laptop saya agak lambat, laptop tertinggal di office KP, so saya terpaksa menggunakan laptop dekat rumah. Okay, then okay, kita dah successfully install Malcare. Okay, biasanya bila kita install Malcare je, dia akan minta kita scan site terus. Okay, and then time ni lah website kita, and then dia akan configure lah, configure, buat setting dan configure. So dia akan take time sikit, akan scan dalam 5 hingga 10 minit, depends website berapa. So lepas dia scan, dia akan tunjukkan lah sama ada website kita ada kena inject, ada kena hack ataupun tidak. So now dia tengah loading. So ini Malcare.
Seperti biasa, pergi ke plugin, add new plugin, search Malcam, scan for your webcam, buat configuration, enabling firewall, enabling login protection, synchronize, and lastly dia akan scanning your site. Dia akan bagi tahu ada tak file yang kena inject. So kita tunggu and then kita akan kembali. Okay, kalau kita tengok kat sini, hasil scanning daripada Malcam menunjukkan there is no injected file ataupun telah di-inject. Site is clean. Okay, but site log mengatakan website ada yang kena inject, or maybe site log sudah clean up kan to the website admin. Okay, so now kita dah ada security plugin. So untuk clean upkan website, okay, kita tengok sini banyak spam. Untuk clean upkan website yang telah di-inject, okay, selain daripada kita pakai Malcam and then kita buat scanning, okay, jika security plugin ataupun you punya web application WAF, web application firewall punya plugin ataupun contoh macam kami yang jaga kat depan kami ialah SiteLog. SiteLog reported that the hidden traveler ada issue. Okay, so mungkin ada file yang kena inject ataupun malicious script. So macam mana nak detect file yang kena inject atau malicious script tu? Untuk kami, kita pakai GotMLS, GOTMLS. Okay, you search GotMLS and then you install, then you activate. Okay, so lepas GotMLS is anti-malware, security and brute force firewall. Okay, lepas dah activate, you pergi kat scan setting and then you kena update ataupun you kena register sikit Okay, dekat sini you kena update dia punya key. So dia kata kita belum register. So saya registerkan website ni. Okay, saya registerkan website ni and then register. Once kita dah register, baru kita dapat latest update. Okay, once dah register, klik balik scan setting and then kat sini barulah dia bagi tahu yang kita dah update, kita dah ada key. Okay, and then dekat sini kita kena download new definition. Okay, right, so okay, kita baru install so that tak ada definition yang baru. Dan sebelum kita run a complete scan, dikata kat sini ada plugin yang akan kacau. Okay, so yang ni dia akan kacau kita punya scanning lah, catching and compression. So kita cari apa plugin yang buat catching kita kena disablekan catching plugin. Contoh you ada W3 catch ataupun you ada WP optimize. Kat sini catching dia mungkin smash. Cari ada tak yang catch. Catch.
Okay, kita try deactivatekan Smush. Try deactivatekan Smush. Dan kita pergi balik ke anti malware. Okay, so kat sini ada plugin or themes. I see. Tengok banyaknya themes yang diorang dah install. So themes yang tak pakai pun boleh install, buang sekali, sebab nanti kalau dia sometimes dia minta update, tapi you tak update, so dia akan jadi lubang, loophole kepada attacker. So themes yang tak pakai boleh buang. So antara themes ni mungkin ada yang kacau catching, tapi tak apa, kita try juga run complete scan. Cuba tengok. Okay, tikkan ke semua ni and then you boleh run complete scan. Ataupun kalau you confirm, you tahu yang file yang kena attack tu dekat sama ada plugin atau themes atau WP, dia punya core file, so you boleh terus directly buat quick scan. Okay, contoh Sitelog mengatakan ada file yang kena inject dekat plugin, so you boleh quick scan ke plugin saja. Kalau you want complete scan macam ni, dia akan check ke semua folder dan ke semua file yang ada dalam website. So here you go. Okay, kat sini dia akan ambil masa sedikit. Okay, and then dia akan check per folder dan first file. So kita akan tunggu dan lihat. Okay, kita dah settle scan website kita. Okay, kalau website tu tiada malware ataupun scripting injected, dia akan tulis 100% scan complete and then tiada apa-apa masalah. Okay, so sepatutnya kalau kita tengok case kita ni, the hidden traveler ni, sepatutnya dia ada threat lah kan, betul, dia ada known threats kat sini. Tapi kalau kita lepas kita dah scan, kita dapati tiada threat. So it's okay, mungkin dia false alarm daripada Sitelog. Okay, let's say kalau nak tengok website yang ada threats, then apa kita nak buat kalau website kita ada threats? Okay, kita pergi ke website seterusnya. Okay, ini contoh website yang ada new threat, known threat, two known threats. So biasanya injection dia buat dekat function punya themes. Okay, themes kita kalau tak update, ataupun website kita tak update, tiada firewall kat luar, malicious intent, malicious threats, dia boleh inject dekat kita punya themes. Okay, that's why jangan simply install themes. Kalau tak pakai boleh buang. Themes kita kalau tak pakai buang. Okay, sebab kalau themes yang tak update tu biasa diorang boleh inject. So sebagai contoh yang ini. So kita dah kena inject themes kita. So apa kita kena buat? Kita select kedua-dua ni and then kita klik automatically fix the threats. So dekat sini GOTMLS akan tolong fixkan. Okay, dia akan clean upkan script tu. Kalau kita tengok kat sini, fix two files. Okay, and then dekat sini dia akan bagi tahu fixing. So kita ada dua file kat sini. Dia dah fixkan, and then dia punya status is success. So dekat sini kita kena check. Kalau bahagian ini tidak keluar, okay, itu menunjukkan fixing dia unsuccessful. Maksudnya you boleh klik pada revert, dia akan bagikan file kita ke bentuk asal. Okay, sebab dia dah make changes. Okay, sekarang ni. Tapi now, dia try to fix our function of PHP that it is successful. It was successful. So, bahagian ini keluar. Bahagian you nampak ni ada macam frame kan kat sini kan. So, frame ni keluar menunjukkan dia dah test website kita. And then, we didn't break anything. So, website kita kalau kita tengok, website kita okay lah. Kan sebab ada plugin yang kita bila dia buat some changes, dia akan merosakkan website kita, betul tak?
And then bagusnya GodMLS ni, bila dia dah buat changes, dia akan tolong kita check website kita okey ke tak. Kalau tak okey, kita boleh revert the changes. So now kalau kita ikutkan, website kita dah fix lah. So tu yang dikatakan ada malicious threat, kita install dengan anti-malware GodMLS, kita scan dan dia boleh fix. Kebanyakan security plugin, dia boleh scan macam Malcare, dia boleh scan. Tapi bila nak minta fix the file, dia minta kita bayar. Kena subscribe yang premium punya. So now, apa yang saya tunjukkan ialah kita scan menggunakan Malcare. Malcare menunjukkan Malcare akan menunjukkan ada malicious. Tapi bila nak kena bayar tu, kita tak bayar kat Malcare. Kita download pula, kita install pula anti-malware GodMLS. Dan kita install. So dekat situ kita main dua plugin lah. Okay, now kalau ikutkan website kita dah clean from files. Okay, ni yang 2 file hack yang Malcare dah detect. Okay, pada awalnya 4 hours ago. Okay, pada awalnya Malcare dah detect ada 2 files hack. Bila kita nak clean, dia suruh kita bayar. Okay, tapi kat situ kita tak bayar. Kita install pula anti-malware GodMLS. So GodMLS, dia scan kan, and then dia confirmkan balik ada 2 file. Okay, kan kita ada 2 file tadi kan. Kita ada 2 file ni tadi yang seperti yang Malcare cakap, and then dia clean dan dia quarantine. So macam tu. Okay, so itu saja teknik ataupun cara untuk kita clean upkan website WordPress yang kena hack. Okay. So harap ianya membantu. Okay, website yang kena hack ni biasanya akan mengganggu ranking kita di Google. Okay, kalau Google dapat detect kan, Google search engine dapat detect yang kita punya website ada malicious code, dia akan jatuhkan ranking kita. Okay, so website kita most probably tidak berada di the first 10 pages pun. Okay, so tu dia impact website yang ada scripting, kena inject dengan script. And then kalau kita main Google Ads, Facebook Ads tu semua, okay, diorang ni pun ads ni pun boleh detect kan website kita boleh ada script, ada kena hack ke tidak. So website yang ada script ads, diorang ads iklan tak akan approve. Okay, dia akan tulis malicious software detected, macam tu, something like that lah. Okay, so ini cara kita nak clean upkan website WordPress kita daripada kena hack. Okay, so itu saja untuk kali ini. Jika ada sebarang komen atau cadangan atau apa-apa yang you nak belajar, okay, boleh listkan dekat komen. Okay, terima kasih.